sama ni Zacarias o ni Isabel, inyong pare, nagkatigulang na, kalimot na pag-insinso. Karang sa atong pamaran mong karon sa ikupat. Ikupat ka adlaw sa atong misa ni Galyo, introduce sa Ebanghelyo ang mga istaring sa plano sa Dios sa kaluwasan. Kining pamilya ni Juan Magbunyag, ang iyang amahan Zacarias, ang iyang inahan si Isabel. Ang mga Hudiyo doon ay makahulugan ang ilang pangalan. Sa pangalan Zacarias, sa English si Karaya, Zachary, sa laing pinulungan, ang ngalan niya na sabot niya, God remembers. Ang Ginoo na ginumdum. Kunya ang ngalan ni Juan, magbunyang ilang himong anak, si Juan Jokhanan. Ang butsabot, ang Diyos magyatagon, God is gracious. Elizabeth o Isabel, sa atong pinulungan, in Hebrew, Elisheva, my God is abundance, o ang Diyos nagasaad. Si Juan, ang saad sa Diyos sa magtiayon. Kanang basta mga pangalan sa mga Rio, doon ay mga kahulugan ini. Doon ay among iro nga nganlag Kinit. Kinit ang ngalan kay amo ang kinitan sa kalye. So, yun ang mga pangalan nila. Sa staring Zacarias, Isabel, o ang pagkatao ni Juan Magbunyag. Ang pagkatao ni Juan Magbunyag, isip nga usa ka milagro tungod kay kini magtiayon, they were beyond the usual age of childbearing. Di na pwede, beyond science ang ilang panganak ni Isabel. Kay matod pa sa scholars, kining maong magtiayon, mas probably nag-edad ng mga 90s. So, mahisod naman pagbuhat, pagsabak. Kay kining duha, si Zacarias Isabel, si Zacarias kanang gikan sa banay, ang ginikanan mga pautong sa pari, ug siya mismo pari sa templo. Si Isabel sa utong hanay sa mga pari gihapon sa lineage ni Aaron panahon sa ilang dito ulipon sa Ehipto. So kilang duha matod pag certify sa atong ebanghelista na nagpuyo sa matarong nga kinabuhi, sila matilmanon sa kabuton sa Dios, of course, as expected. Mga sila kanang sa parianon ay na mampuon o maayo mo tiayon. Sa mga mata sa ilang kultura sa mga Hudiyo, ang walay anak kanang gitunglo sa Dios sa ilang panglantaw. Ano naman kay the first gasa sa Dios alang sa tiayon mo ang anak. Ano ang kinahanglan anak? Una sa awag sa Ginoo sa Christian story, pagsanay kamong tanan. Unya ang anak na laki mo unay most kinahanglan nila, most preferred nga anak tungod kay kini mahimong sundalo, tungod kay ang mga Hudiyo nag-struggle pa diha sa ilang pagkamugna isip usa ka nasod nga against sa mga kanabang hostile enemies sa palibot. Muna nga magpadaghan silang anak tungod kay mahimo kining mga sundalo sa pagdepensa sa ilang katawhan. Muna nga kung lalaki ang ianak, mo na magkumparsa ang tibok silingan na samtang mga anak ang babae labor pa na diha sa gawas ang orkestra. Announce sa amahan niya, lalaki ang gianak, kumparsa dayon, music dayon, bibo kayo, maglipay, magsayaw ang mga Hudiyo. Pero pag announce sa ang gianak karon babae, walk out na sila. Ano man, dili man mo ilang pili o kanabang bibod ang mga babae. So, kay sa mga Hudiyo ang kultura o ini Semitic people like Arabs,
wala may bili ang babae. Kung galing nga yun sa ato mga panandong women are just one of the properties of men. Muna sa mga diyo, pag-ihap pila ang nagkaon sa pagpadaghan sa pagkaon ni Jesus, 5,000 ka mga tao walay labot ang mga bata o mga bayi. Wala sila ikwinta. Muna, ako nakita diri sa nagpuyo sila nga kanang mampuon buutan certified by the gospel nga dili siya ingon niya curse sa Ginoo, gipangimaraod itong sa Ginoo nga sila anak. Kaya ano man nga mampuon man buutan sila matinumanon sa kabuton sa Dios, pare og ilang duha gikan sa laray sa mga kaparian. Ang pare sa templo sa Zacarias, Isabel sa hutong sa mga kaparian diya sa tao kay ang pare kung mga asawa siya di siya mogawa sa kanamang kaliwat sa kaparian kang Aaron nga puri sa Levita. Nga mo na nga sila kana magtiayon nga maayo buutan. Pero pag walay anak, hindi pasabot nga tunglo sila sa Dios kay maayo man sila mga tao. Pero how come na kanabang nanganak naman si Isabel, nagsabak siya at the age of 90s na nagsabak siya nga butang nga dili nakatuuhan na bitaw sa jeep diha anak ng baog, anak sa baog. So muna nga dili nakatuuhan para nako kini magtiayon usa ka exemplar sa nagtiayon nga nagpuyo nga very intact ang pamilya bisan pa man walay anak wa sa tugahing anak kay daghan ko ibaw-an nga magtiayon sa napulo ka tuig walay anak buwag sila nga sa saad sa kamiyoon dili mao nga ang saad nga mga anak kundi ang pagigugma sa kapikas hangtod sa kamatayon. Dili kon ang anak mo ay purpose sa pagminyo kundi ang pagigugma aron pag saksi sa gugma sa Dios alang sa katawhan. Ang akong kandidato sekretary sa usa ka parokya nagpuyo sila 15 years kunya wa may anak, so ang bana nangitag lain nga kaanakan, so nagbuwag sila. Ang akong manghod for 20 years wala siya anak, so ilang gibuhat para di siya magbuwag, nangadap sila og bata ang dako ng bata. So sila malipayon tungod kay duna sila pag-abot gikan sa opisina, gikan sa trabaho, nga imabtan nga bata ang ilang hagwaon ug ang bata makahatog kalipay sa magtiayon. Para nako muna nga si Zacarias ug si Isabel ihemplo sa nang magtiayon nga bisan pa man sa krisis sa kaulawan at tubangan sa katawhan sa mga Hudiyo, nagpabilin silang munungon sa usag-usa. Ilang gipasaan ang duha ang kanang kawawan sa magtiayon walay anak. Nagpabilin sa magtiayon sa Ginoo sa diha nga nagserbisyo na sa Zacarias sa templo din maghalad sa sunugon ang insenso ang paghalad ni mga offering sa mga tao. Nagpakita ang anghel kaniya, Anghel Gabriel. Kunya taho kaniya magsabak ang iyang asawa si Isabel. Ang pangutan sa Zacarias, how can that be? Di na mahimo kay ako ug ang asawa tigulang na kaayo. So muna diha nga wa pangamutuong yung anghel maamang ka o kining timaan matuman kini. Kunya mubalik ang imong tingog, magkasultira ka ini ka human ini pagpanganak sa imong asawa. So muna ang naitabo nga sa taas na kay gayunan abot ang silang edad nga almost 100 ng ilang edad. Kunya makingon ta nga tingali bayag dunay pagduduha si Zacarias ug ang asawa Isabel nga makabaton pa silang anak tungod kay tigulang na kaayo. Muna nga nagpabilin siya gihapon pero pag niya usao man na di na pwede kapoy na o wa na, pero sa tao imposible na, pero sa Dios posible. With God nothing is impossible because the word impossible I'm possible. Muna nga kini dalaygon ang kinabuhi ning duha. So Juan Jokhanan sabot
ang Dios magyatagon, hinatag sa Dios si Juan ngadto sa magtiayon kay munang saad sa Dios kang Zacarias o kang Isabel. So human effort di sa makahimo produkto kay ang Ginoo nag-intervene kanila aron mawala ang kaulawan sa ilang panagtiayon nga kinabuhi busa ang Ginoo naghatag kanilang anak sa eksakto nga panahon in God's time. Doon ay istorya kanang doon ay usa ka bus, dako nga bus, unya usa ka daw na hagbong sa bangin. Unya ang mga pasahero karga nini nag-outing ang mga estudyante, college students. Unya giadto sa mga pulis pag-imbestigar unsay natabo ngano man na hagbong kini sa pangpang, halaw mga pangpang. So dito tanan nga matay, wagi mapangutanan nila kay tanan nga matay na. Nakasala bunog ba na gawa sa bus dito na bunal sa mga bato, patay tanan. Pero doon na sila na matikdan. Doon ay nag-ago. Unya natabunan sa mga estudyante usa ka unggoy buhi pa. Na ang unggoy kay pungpantan di man makasulti busa sinyas na ang unggoy kay ang unggoy di makasulti. Ang pangutana maay sa expert sab sa kanabang sign language kining pulis, mutana siya sa unggoy. Karang unsa may nahitabo ingon ang unggoy di makasulti sinyas siya nga kanang nahug kuno nahug dito kamo kay mo sinyas nahug sa pangpang. Unsa may gibuhat before nahug ang pangpang sa ang bas sa pangpang. Yun ang unggoy sinyas siya nga sayaw kuno sayaw tanan sayaw kuno sayaw sa bus sayaw. Tapos unsa pa nitabo nga wa ginag-drive nga nahug man sa pangpang. Yun siya tanan kuno inom kuno anak sinyas siya. Inom ang tanan babae laki inom ang tanan sayaw inom. So niya ingon sa kanang sinyas sa unggoy kasabot pa ang pulis. Unya kung mao na tanan nagsayaw, tanan naginom, kinsa may nag-drive? Ingon ang unggoy, ako. Amo day nahug ang bus, kay unggoy man nag-drive. Maigsoon kita, dili kita real driver sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mao'y nag-manage, nag-drive sa atong kinabuhi. Musalig lang kita sa atong galingon nga atong kabuton pamaagi mayabo kita without the guidance of our Lord. Ang Ginoo may tinuod nga mo'y naggiya sa atong kinabuhi muna siya naggiya kang Abraham apan si Abraham si Zacarias o Isabel ang magtiayon pero kanila tungod sa kataas sa panahon murag nawad-an sila sa pagtuo nga ihatag sa Dios ang ilang ipangandoy nga anak aron mawad-an silang kaulawan muna nga sila di na mutuo murag lisod na ilang tuuhan ang mensahe sa anghel. So sila ningkamot sila. So it is not enough ang ilang paningkamot, dili paigo ang atong mga paningkamot diya sa atong tumong sa kinabuhi. Kinahanglan ang pag-ampo kanunay sama sa gibuhat ni Zacarias ug Isabel nga mampuon ang kinabuhi padayon kay ang Ginoo mohatag sa iyang panahon, dili sa atong panahon, kundi sa iyang panahon ang Ginoo mohatag sa atong gipangayo. Pero ang kinahanglan ni karon ang paglahutay. Kadaghan kanato di na makalahutay, di na makapasensya. Labi na sa dagan sa kinabuhi karon nga ang panahon, ang teknolohiya nagtudlo kanato sa dali-dali nga buhat, fast tracking nga mga buhat sa panginabuhi, di kita makahuwat. Muna ang atong mind, ang atong nahuna na influence usab nga maglagot kita kung dugay ang misa, maglagot kita nga kung ang misa sa misa malit ang pari tungod kay naanod kita na kondisyon kita sa technology karon nga paspas ang dagan sa panahon. Muna nga siguro ang atong kasama sa Zacarias o ni Isabel nga diha malawtayon sa ilang pagpuyo isip nagtiayon bisan sa ilang katigalon na nagpabilin silang magtiayon aron atbangan sa Ginoo sila makapahimot kaniya. Una nga ang Ginoo, let us remember, God has His own time.
usahay kita magbuot pero timan ang Ginoo mutuman siyang saad pero sa insakto nga panahon ang iyang pagbuot kanusa ang panahon nga ihatag kanato ang atong gipangayo sa Ginoo. Palihog manindog alang sa atong mga pag-ampo.